Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, غادي نشوفوا d'abord l'exercice numéro 2 qui est le principe d'inertie. Sur la glace d'une patinoire, on enregistre le mouvement du centre G d'un palais. Un palais ou قرص لعبة الهوكي retenu par un fil fixé en haut. Donc هنا عندي واحد البالي واحد القرص ديال لعبة الهوكي اللي كيعطيني واحد لو موفمون de rotation uniforme. علاش؟ لأن هنا عندي des mêmes distances parcourues dans les mêmes intervalles de temps. En même temps, كنشوفو trajectoire circulaire. Donc هنا la première question اللي طلبوا مني قالوا لي d'écrire le mouvement du centre du palais représenté sur le chronogramme ci-dessus, trajectoire et évolution de la vitesse. Donc غادي نشوفوا جوج حوايج la trajectoire وغادي نشوفوا l'évolution de la vitesse. يعني التطور ديال la vitesse. Donc واش عندي واحد la vitesse accélérée ou retardée ou uniforme. Donc premièrement شنو غادي نقولوا لهم؟ غادي نشوفوا بلي راه هنا عندي واحد الموفمون de rotation uniforme. Donc le mouvement dièlège, pardon, le mouvement de هنا اللي كنشوفوا هو بالي de palais est un mouvement de rotation uniforme. علاش نقولوا car donc la première chose اللي كنشوف trajectoire. Donc la trajectoire est circulaire. Donc le مسار دائري. Deuxièmement, la vitesse constante. Et la vitesse constante. Donc d'abord, la deuxième question. La deuxième question, on admet que le poids du palais et la force exercée par la glace sur le palais, donc on a dit deux forces. La force exercée par la glace sur le palais ou le poids du palais se compense, même se compense, il y a la somme dialogue qui attend les vecteurs nuls. Montrer en utilisant le principe d'inertie qu'il existe au moins une autre force agissant sur le palais et préciser laquelle. Donc هنا باش نفهمو مزيان غنرسمو هنا واحد لو بالي غنعتبرو بحال هكا واحد السيلندر. دونك هاد السيلندر هذا مالو semi deux forces قالهم لينا صافي. Donc la première force liée le poids P. La deuxième force هي la force appliquée par la glace. شنو la glace هو داك السطح لان لعبة الهوكي كيكون واحد القرص كنرسلوه فاش في واحد السطح اللي كيكون مكوناش من الجليد من الكلاص. دونك هنا R bien sûr يكون عندي لي فروتمون نيغليجابل. دونك عندي R et P. Donc premièrement شنو غادي نديرو l'étude ديال هاد لو بالي. Donc le système étudié. Le système étudié هنا bien sûr le palais قرص لعبة الهوكي. Deuxièmement le bilan des forces. Donc le bilan des forces عندنا هنا شحال من force عندي deux forces. Donc la première force P, il y a le poids et R. R, c'est la réaction du plan. اللي كيسميوها هما في التمرين la force exercée par la glace. Donc شنو بقى ليا دابا؟ Donc عارفين بلي راه P plus R égale 0. P plus R égale vecteur nul. علاش؟ لأن هما قالوا لي بلي راه لي دو فورس se compensent. Donc هما شنو بغاونا دابا نبينو؟
montrer en utilisant le principe d'inertie. Donc, on va le principe d'inertie. Il existe au moins une autre force agissant sur le palais, préciser laquelle. Donc, l'autre force, le palais. Bien sûr, c'est la force appliquée par le fil. Le fil هذا هو اللي كيخلي انه كيبقى كيدور. دونك هنا شنو غادي نقولوا لهم؟ دونك لا بروميير شوز، دونك اول حاجه غادي نقول لهم puisque le palais malo est animé d'un mouvement ديالو كي داير de rotation uniforme. يعني واش عطاني واحد الموفمون ريكتيلي يونيفورم؟ بيان سور لا. واش هاد لو كور immobile ولا au repos؟ بيان سور لا. دونك في هاد لو كا لا سوم دي فورس غيكون ديفيرون دو زيرو. دونك اشنو غادي نقولوا لهم؟ غادي نقول لهم دونك راه مجموع القوى، يعني لا سوم دي فورس اكزيرسي extérieur sur le corps différent de 0. علاش؟ لان كان كيساوي 0 دابخي لو برينسيپ دينيرسي شنو تيقول لنا؟ كيقول لنا بلي راه غيكون هاد لو كور سوا موفمون ريكتيلي يونيفورم ولا غيكون او روبو. دونك حتى وحده ما عندنا بيان سور. دونك هنا غيكون لا سوم دي فورس ديفيرون دو 0. دونك سيتادير بلي راه كاينه واحد لوطخ force. Donc, هي نكتبوا لهم هاد الجمله اللي قالوا لنا هنا. c'est-à-dire qu'il existe au moins على الأقل une force ولا une autre force agissant sur le palais. Donc c'est la force appliquée par شكون اللي طبق لينا هاد لا فورس هادي؟ هو لو فيل. دابا غادي نمشيو لا troisième question. Le poids du palais et la force exercée par la glace sur le palais se compensent. Donc هادي عرفنا P و R se compensent. Si le fil est coupé, donc il a قطعنا هاد الخيط هذا، دونك هاد الخيط هذا إلا قطعناه. Voilà la question. Quel sera le mouvement ultérieur du palais? Justifier la réponse. Donc اشنو غيولي الحركه ديال هاد لو بالي؟ دونك بيان سور غتولي واحد الموفمون ريكتيلي يونيفورم. علاش؟ لان لا سوم دي فورس ايغال 0. لا سوم دي فورس ايغال 0. دونك on a un système pseudo isolé. دونك غادي نداو لهم داكشي قالوا لينا. Lorsque le fil est coupé. Okay. Donc le palais reste semi léger seulement à deux forces. Je nomme les deux forces. Donc راه قبيل هنا P et R. P et R. واش قالوا لنا على هاد لي دو فورس؟ قالوا لنا بلي راه لي دو فورس se compensent. Donc puisque P plus R égale vecteur nul. Donc اشنو كنبنيو بهادي؟ Donc le palais est un système pseudo-isolé. متفقين؟ شبه pseudo-isolé. Donc, d'après le principe d'inertie,
Mais maintenant, la somme des forces égale 0. Donc le principe d'inertie qui dit le centre d'inertie dit le palais récon soit en mouvement rectiligne uniforme ou là récon au repos. Donc bien sûr, on a en mouvement l'état initial dialogue récon dit un mouvement rectiligne uniforme. Donc d'après le principe d'inertie, donc le centre d'inertie, le centre d'inertie de palais sera en mouvement rectiligne uniforme. D'abord, on va la deuxième partie de l'exercice.